हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बीएसएन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स आज आम ये वीडियो रे इम्पोर्टाट आज आर्टिकल विषय जाना जहाँकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओडिशा गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट मानक बहुत इम्पोर्टाट अच्छी चलतु देखा प्रथम आर्टिकल रे कौन अच्छी एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे यही आर्टिकल रु किभली क्वेश्चन माने आसीची ताको जानि नेबा। देखो एठी अछि हुमा रे महाशिवरात्रि मेला कमिटी गठित यही हुमा टेम्पल को नहीं हुमा टेम्पल को नहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन आसीथिला। चलंतु डायरेक्ट से क्वेश्चन को देखिबा। तो फ्रेंड्स देखंतु क्वेश्चन नंबर 65 रे गोटे अछि ह्यूमा इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट इज वेल नोन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखंतु एठी कोन लेखा अछि ह्यूमा संबलपुर रे जो ह्यूमा संबलपुर जिले में जो ह्यूमा मंदिर अच्छी से क्यों परिचित बोली क्वेश्चन क्यों परिचित ह्यूमन टेम्पल। देखो आर्टिकल रे कौन लेखा एठी ऑप्शन कौन अच्छी जलभंडार ना विराटकाय जलप्रपात ना बक्र मंदिर ना उष्ण प्रस्रवण क्यों यार राइट आंसर हम बक्र मंदिर। देखो आर्टिकल रे मध्य सही देखो बर्तमान में आसीगला हुमा को लेकर आर्टिकल टी आसी हुमा महाशिवरात्रि मेला कमिटी गठित होती। देखो हुमा विमलेश्वर बाबांकर बक्र मंदिर प्रतिवर्ष अनुष्ठित होता महाशिवरात्रि मेला प्रस्तुति बैठक सोमवार अनुष्ठित होती। आम ए विषय बेसी जानवानी। देखो ये क्लीयर लिखा है बक्र मंदिर। तो संबलपुर जिले जो ह्यूमा मंदिर अच्छी बक्र मंदिर परिचित। ये हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल टी हूँ देखो सिमिलीपाल को लेकर गोटे आर्टिकल टी अच्छी सिमिलीपाल बढ़ुची कुंभीर संख्या। प्रथम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चलतु देखी ना जहाँ आरआई एग्जामिनेशन 2021 रे यही सिमिलीपाल रो क्वेश्चन टी आसीथिला। क्वेश्चन टी कौन अच्छी चलतु प्रथम देखी ना और यही आर्टिकल टी पढ़ा। देखो क्वेश्चन टी आसी द रिभर बुढ़ाबलंग हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्थात बुढ़ाबलंग नदीर उत्पत्ति स्थल केउठारु होइछि। एठी ऑप्शन अछि नीलगिरी पर्वतरु ना देवमाली पर्वतरु ना गोरु महिषाणी पर्वतरु ना सिमिलीपाल पर्वतरु। यार राइट आंसर हम सिमिलीपाल पर्वतरु। क्वेश्चन रे चलतु आर्टिकल रे पूरा डिटेल्स मेंशन अछि एई बुढ़ाबलंग नदीर उत्पत्ति स्थल। चलतु आर्टिकल रे कोन अछि देखि नेबा। देखो फ्रेंड्स सिमिलीपाल रे बढ़ुची कुंभीर संख्या नामक एक आर्टिकल टी आज प्रकाश पाई। सिमिलीपाल बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो देखो मयूरभंज जिले में सिमिलीपालटा अवस्थित अच्छी कुंभीर गणना चलित मास 8 तारिख रे शेष होती। तेरे यह समुद्र पतन ठार 5000 मीटर उच्चरे तथा वन पहाड़ घेरा सिमिलीपाल अंचल रे बौला मगर प्रजातिर कुंभीर संख्या क्रमागत भाव वृद्धि पाई चली। जदिओ सत्य गणनार कुंभीर संख्या बाबद अभयारण्य कर्तृपक्ष व्यक्तिगत भाव किसी घोषणा करना। चलतु पुणी कौन लेखा अच्छी सिमिलीपाल जातीय उद्यान रे विरल प्रजातिर विभिन्न वन्य जंतु एकाधिक नद नदी नाल झरणा आदि जलाशय कुंभीर को देखा मिली है। देखो ये लेखा अच्छी बुढ़ाबलंग सालंदी देव और खजारी और भान्नन आदि नदीर हूँ उत्पत्ति स्थल। देखो ये क्लीयरली मेंशन अच्छी बुढ़ाबलंग सालंदी देव खैरी लंडन और आदि नदीर उत्पत्ति स्थल हूँ सिमिलीपाल। अर्थात सिमिलीपाल पर्वतर बुढ़ाबलंग सालंदी देव खैरी और इंडन आदि नदीर उत्पत्ति स्थल है। तो दुईटी आप क्वेश्चन देखिले। चलतु आउ गोटे क्वेश्चन देखी नेबा। आउ गोटे आर्टिकल कौन देखो ये आर्टिकल टी हूँ गहिर मथा एवं डॉल्फिन रे वर्तमान गणना चली। गहिर मथार डॉल्फिन गणना चली। तब यही गहिर मथा को नहीं प्रीवियस कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन 2021 रे गोटे क्वेश्चन आसीथिला। चलतु प्रथम क्वेश्चन को देखी नेबा और तापर यही आर्टिकल टी पढ़िबा।
ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି হুইচ অফ द ফলোইং স্যাংচুয়ারি ইন ওড়িশা ইজ অলসো known as the total paradise অর্থাৎ ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କୁରୁମ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଅପସନରେ ଅଛି ବୈରୀପାଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଗହୀରମଥା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସି ଅପସନ ଅଛି ଭିତରକନିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଡି ଅଛି କୁଲଡିହା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଗହୀରମଥା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଯାହାକି ଗହୀରମଥାଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଆମେ ଆର୍ଟିକଲରେ ତ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ଏବଂ ସିରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗହୀରମଥା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଉଭୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ି ନେବା। ଆର୍ଟିକଲରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ସିରେ ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଏହା ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ପାଇଁ ଏହି ଭିତରକନିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗହୀରମଥା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏ ଟୋଟାଲ ପାରାଡାଇଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ଆର୍ଟିକଲରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗହୀରମଥା ଡଲଫିନରେ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟଟା 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକନିକା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳର ଗହୀରମଥା ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଗହୀରମଥାରେ ଡଲଫିନ୍ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗହୀରମଥାଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭିତରକନିକା ସାମୁଦ୍ରିକ ଗହୀରମଥା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖନ୍ତୁ এই ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ସରିଛି। ଏହି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏହି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ PIQରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଆସିସାରିଛି। ତ ଏ ଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ କୁ ବେସ୍ କରି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ କିପରି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରିଡ଼ିଂରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।